بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بطلان التعلق بغير الله وتعليق القلوب بغيره واتخاذ الشركاء والأنداد مع الله سبحانه وتعالى، وأن مهما يتعلق به المرء من مخلوقات، مهما عظمت وكبرت وضخمت أجسامها وعظمت قوتها، فهي في غاية الضعف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة تبين لنا حال الملائكة، والملائكة وجد من عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، فيقول عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من ما يصيبهم من غشية عندما يسمعون كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل. وسيأتي الحديث المفسر لهذه الآية. قالوا ماذا قال ربك قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا من الصعق أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق، فهو سبحانه حق وقوله حق ودينه حق، وهو العلي الكبير، العلي الذي له معاني العلو كلها: علو القدر، علو الشرف، وعلو القهر، وعلو الذات، فله العلو المطلق الكامل من كل وجه. والكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه. والمصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة كما قدمت أن يبين حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله، وهذا خوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله؟ وكيف تصرف لهم العبادة من دون الله؟ وعليه أيضا فإن غيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأحجار ونحو ذلك لا يستحق من العبادة شيئا. فإذن هذه الآية الكريمة فيها إبطال للتعلق بغير الله واتخاذ الشركاء من الصالحين أو غيرهم، وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, setelah Syekh mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Kemudian beliau bersaksi, ya, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, bab qaulullah ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga ketika telah dihilangkan dari hati mereka ketakutan, maka para malaikat itu pun mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang difirmankan oleh Allah. Maka mereka mengatakan, qalul haq, yang difirmankannya adalah kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Di sini penulis rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mencantumkan bab ini untuk menjelaskan batilnya segala ketergantungan, ketundukan, keterikatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Batilnya segala ketundukan hati manusia ketika dijadikan bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya semua makhluk yang ada di dunia ini, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun fisiknya besar, kekuatannya dianggap besar, maka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya lemah, semuanya butuh dan bergantung kepadanya. Makanya ya seperti yang disebutkan dalam bab ini tentang keadaan para malaikat alaihimussalatu wassalam, keadaan para malaikat alaihimussalatu wassalam yang demikian besar fisik mereka dan demikian kuat, dan malaikat adalah termasuk makhluk-makhluk yang dijadikan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihatlah pernyataan mereka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat pun yang lainnya ketakutan sampai pingsan. Sampai pingsan. Kemudian setelah mereka sadar, baru mereka mengatakan ucapan ini, ya, setelah hilang ketakutan dari hati mereka, maka mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Allah. Kemudian mereka para malaikat menjawab, qalul haq, yang difirmankannya adalah kebenaran. Fuzzi'an qulubihim, arti dari fuzzi'an qulubihim, ya, artinya dihilangkan rasa takut dari hati mereka yang menjadikan mereka pingsan ketika mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril, yang nanti akan datang penjelasan yang merinci tentang makna ayat ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, ini ucapan yang mereka ucapkan setelah mereka mendengarkan firman Allah, kemudian mereka pingsan karena takutnya. Setelah sadar mereka mengucapkan ucapan ini. Qalul haq, mereka berkata yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-haq, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-haq, maha benar. Firmannya hak, firmannya adalah kebenaran, agamanya adalah hak, Rasul yang diutusnya sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-'ali, yang maha tinggi meliputi semua makna ketinggian. Allah subhanahu wa ta'ala ali, uluwul qadar, maha tinggi dalam kedudukannya. Uluwul syaraf, maha tinggi dalam kemuliaannya. Kemudian uluwul qahar, maha tinggi dalam kekuasaannya, dalam keperkasaannya, sebagaimana dia adalah uluwul zat, maha tinggi zatnya, karena dia ada di atas semua makhluknya. Al-kabir artinya maha besar, maha agung. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dan lebih agung dari Allah dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mencantumkan bab ini untuk menjelaskan keadaan malaikat, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar dari segi fisiknya dan sangat kuat dari segi kekuatannya. Yang sangat besar dari segi fisiknya dan sangat kuat kekuatannya, ya.
dan dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya, keadaan mereka ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka pun pingsan ketakutan. Ini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya malaikat tidak pantas untuk dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuat dan maha perkasa, dialah yang pantas untuk disembah semata-mata. Terlebih-lebih lagi makhluk-makhluk lain yang tentu tidak sekuat malaikat. Ya, seperti batu-batuan yang dijadikan sembahan selain Allah, pohon-pohon, bahkan orang-orang mati. Bahkan orang-orang mati yang dijadikan sembahan selain Allah, maka ini tidak pantas sama sekali untuk dijadikan sebagai tandingan untuk disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kebatilan segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ibadah yang benar hanya pantas diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Naam, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه أي فرق بين أصابعه. حرفها أي أمال يده وبدد بين أصابعه فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام أورده المصنف رحمه الله تعالى لأنه خرج مخرج التفسير للآية التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر الذي شاء كونه، وذلك بوحيه إلى جبريل كما هو مصرح به في الرواية التي بعده. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أن الملائكة يصيبهم رعدة وخوف وفزع هيبة وخضوعا لقوله وكلامه سبحانه، مع ما أعطاهم الله من القوة والعظمة والقدرة ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك يحصل لهم هذا الخوف العظيم والاضطراب الشديد. وهذا من الدلائل البينة على بطلان عبادتهم، وإنما الذي يعبد من يخافونه ويرعدون عند كلامه سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه حالهم معه فعبادتهم باطلة، وغيرهم من باب أولى. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأنه سلسلة على حجر أملس
سلسلة من حديد إذا حركت على حجر أملس، ينفذهم ذلك أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى إذا زال عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه سبحانه. قال فيسمعها مسترق السمع، أي الجن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض ويركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى مستوى يسمعون تحدث الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله. وجاء في حديث في صحيح البخاري إن الملائكة تنزل في العنان أي السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه حرفها أي أمال يده وبدد بين أصابعه أي فرق بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب، يعني حينئذ يقع الرجم بالشهب، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، والشهاب هو النجم الذي يرمى به كما قال الله رجوما للشياطين. فيكذب معها 100 كذبة، أي يخلط الساحر أو الكاهن مع هذا الذي أتاه به هؤلاء الشياطين، يخلط معه 100 كذبة مع هذا الذي استرق، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، أي يذكرون صدقه المرة الواحدة وينسون كذبه بالعشرات. ولهذا قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. بتلك الكلمة الباء سببية، أي يصدق الناس الساحر بسبب تلك الكلمة، وهو يتخذها فرصة ويروج معها الكذب الكثير. الحاصل أن هذا الحديث فيه تفسير للآية، وفيه أن الملائكة مع ما أتاهم الله من قوة وقدرة وعظم في الأجسام إلا أنهم في غاية الضعف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أبين الدليل على أنهم لا يستحقون شيئا من العبادة وأن غيرهم من باب أولى. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, idza qadallahu al-amra fis sama', ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusan di langit, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusan di langit, ya. Jadi di sini maknanya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan perintah yang dikehendakinya, yaitu dengan wahyu yang disampaikannya kepada malaikat Jibril, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam riwayat yang selanjutnya insyaallah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusannya, perintahnya di langit, maka para malaikat pun akan darabat, memukulkan sayap-sayap mereka, menundukkan sayap-sayap mereka dalam rangka merendahkan diri
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada firman-Nya. Seolah-olah itu adalah silsilah, rantai yang berada, yang dipukulkan di atas permukaan Safwan, ya. Safwan artinya batu yang licin. Yanfudhu dzalik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasuk ke dalam hati para malaikat, sehingga menjadikan mereka takut, ya. Para malaikat memukulkan sayap mereka karena mereka takut akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini menunjukkan, ya, mereka makhluk yang demikian besar, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh mereka yang demikian besar, tapi bersamaan dengan itu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk dalil jelas yang menunjukkan tidak bolehnya mereka dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi makhluk-makhluk yang tentu tidak sebesar dan tidak sekuat mereka. Kemudian ka'annahu silsilatun ala Safwan, seperti rantai yang diletakkan di atas Safwan, yaitu hajarun amlas, batu yang licin. Yanfudhuhum dzalik, yang itu kemudian menembus mereka. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasuk ke dalam hati mereka, yang menjadikan mereka takut. Sampai kemudian setelah hilang ketakutan dari hati mereka, mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mereka menjawabnya, "Qalul haq." Mereka mengatakan dia berfirman dengan kebenaran, karena dia maha besar. Wa huwal aliyyul kabir, karena dia maha benar dan dia adalah maha tinggi lagi maha besar. Ini ucapan para malaikat. Kemudian fayasma'uha mustarikus sam'. Ucapan malaikat ini didengar oleh makhluk-makhluk yang mencuri-curi dengar. Mereka adalah para jin-jin yang jahat, para syaitan. Para syaitan yang melakukan perbuatan membantu para tukang-tukang sihir, ya, yang mereka saling bertumpuk satu sama lain sampai ke langit, sehingga mereka bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh para malaikat tadi, ya, yang mereka berkata tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang difirmankannya, sehingga didengar oleh para syaitan tersebut. Diterangkan dalam hadis ini, mereka itu ba'duhu fawqa ba'd, saling bersusun satu di atas yang lain sehingga sampai ke langit. Rawi hadis ini Sufyan mensifati atau menjelaskan bentuk mereka saling bersusun ini, ya. Faharrafaha wa baddada baina asabihi, dengan dia mencontohkan, dimiringkan tangannya, ya, dijadikan miring tangannya, kemudian dilonggarkan di antara jari-jarinya. Jadi telapak tangan kita, ya, telapak tangannya dimiringkan, kemudian dilonggarkan atau direnggangkan antara jari-jarinya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya para malaikat itu tanzilu fil anan, turun sampai ke awan, ya, ke awan yang ada di atas, ya. Kemudian mereka menyebutkan, saling berbicara tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian ini didengar oleh syaitan yang tadi mencuri-curi berita dari langit. Fayasma'ul kalimah, kemudian syaitan pun mendengarkan kalimat itu, kemudian melontarkannya, menyampaikannya kepada yang di bawahnya, terus sampai ke bawah, sehingga akhirnya yang paling bawah nanti akan menyampaikannya kepada tukang sihir atau dukun yang memang bekerja sama dengan mereka dalam hal menyesatkan manusia. Farubbama, terkadang, ya, mereka akan dikena sama sambaran batu, bintang meteor,
panah api yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk membakar para syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit. Sebagaimana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai panah api untuk melempar ya para syaitan yang mencuri-curi berita di langit. Dan terkadang juga sebelum sempat panah api itu mengenai syaitan yang membawa berita tadi, dia sudah sempat melontarkan kalimat itu kepada tukang sihir atau dukun yang menunggu di bawahnya, di bawah mereka. Ya, yang kemudian fayusaddaku ya, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah atau mi'ata kadzibah. Kemudian tukang sihir itu pun ketika menyampaikannya mencampurkannya dengan 100 kedustaan. Jadi satu kalimat yang didengarkan dari berita yang dilontarkan oleh syaitan di atasnya, dia akan mencampurkannya bersama dengan 100 kedustaan. Sehingga fayuqal, orang-orang akan mengatakan, bukankah tukang sihir ini atau dukun ini pernah mengatakan kepada kita hari ini dan hari ini ucapan seperti ini? Maksudnya mereka hanya mengingat dan membenarkan tukang sihir itu dengan satu kebenaran yang diucapkannya sekali saja, tapi mereka melupakan kedustaannya yang dilakukannya sampai 100 kali. 1 berbanding 100. Kebetulan yang benar itu diingat karena memang itu adalah berita dari langit, sementara campuran 100 kedustaan tidak mereka dengarkan lagi, tidak mereka ingat lagi. Yang disebut-sebut adalah kebenaran yang diucapkannya sekali, yang dengan ini mereka kemudian ya diterangkan di sini, fayusaddaqu bitilkal kalimah, tukang sihir itu pun dibenarkan dengan ucapan yang didengar dari langit tersebut, yang itu menjadikan kemudian dagangan sihirnya laris dan dikenal di kalangan manusia. Maka dalam hadis ini ya, dalam hadis yang sahih ini, riwayat Imam Bukhari ini, terdapat penjelasan yang merupakan penafsiran dari ayat di atas. Surat Saba ayat ke-23. Ya, penjelasan tentang tafsir dari ayat di atas, bahwasanya para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan yang demikian besar, fisik yang demikian besar, bersamaan dengan itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mereka takut, tunduk, sangat fakir, butuh dan tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua menunjukkan bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah, tidak ada yang berhak diibadahi semata-mata kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sekutu baginya. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث، حديث النواس رضي الله عنه، هو أيضا شارح ومفسر للآية الكريمة المتقدمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، هذا يتناول كل ما يتعلق بالأمور التي يقضيها سبحانه وتعالى ويقدرها. فإذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي
أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، شك من الراوي، وهما بمعنى متقارب، خوفا من الله. وهنا تأمل أيها المستمع كيف أن السماء على عظمها وكبرها كيف أنها تصيبها رجفة ورعدة شديدة عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. وهذه الرعدة التي تصيب السماوات تدل على أن لها إحساس، وأنها تخاف من الله بما جعل الله فيها من الإحساس والمعرفة بمن خلقها. وهذه الرجفة التي تصيب السماوات هيبة من الله وخوفا منه دليل على بطلان الشرك، بطلان التعلق بغير الله، وأن كل من سوى الله عز وجل في غاية الضعف والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه السماوات إذا تكلم الله بالوحي تصيبها هذه الرجفة والرعدة الشديدة خوفا من الله عز وجل. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. وهذا كما تقدم أيضا من الدلائل على توحيد الله وبطلان الشرك. فالملائكة مع ضخامة أجسامها وكبر خلقها هذه حالها عندما يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى بالوحي. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وجبريل هو الأمين، أمين الله على وحيه، السفير بينه وبين رسله. وجبريل دل هذا الحديث على أنه من جملة من يصعق، ممن يصيبه الصعق. ونتذكر هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. إذا كان هذا عظم خلق جبريل وكبر جسمه، وهذه حاله عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، فهذا دليل على ضعفه وفقره إلى الله عز وجل، وهو من دلائل وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وأن لا يتعلق المرء بغير الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يطلب شيء من حاجاته إلا الله، ولا يفزع إلا إلى الله. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، قال الحق وهو العلي الكبير. قال فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي من السماء والأرض. الحاصل معاشر المستمعين الكرام أن هذه الآية الكريمة والأحاديث المفسرة لها كلها تقرر عظمة الله وكمال عظمته وقوته، وأن الملائكة والمخلوقات العظيمة، أو أن الملائكة والمخلوقات العظيمة وسائر المخلوقات كلها فقيرة إليه. فالملائكة مع عظم خلقها إذا تكلم الله بالوحي صعقت، والسماوات تصيبها رعدة خوفا من الله ومهابة. وإذا كانت هذه حالهم فكيف يعبدون من دون الله؟ وكيف يعبد من هو دونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ والحاصل أن هذه الترجمة فيها دليل بين على وجوب التوحيد وإخلاص الدين لله، وأن يحذر المرء أشد الحذر من أن يتعلق بغير الله أو يسأل غير الله أو يلتجئ إلى غير الله
لا الملائكة ولا السماوات ولا الأحجار ولا الأشجار ولا القبور ولا الأضرحة ولا غير ذلك، بل لا يسأل إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والله تعالى أعلم. Kemudian ma'asyiral ikhwah mustami'in, kaum muslimin, para pendengar radio Raja dimanapun Anda berada, setelah itu penulis membawakan hadis yang berikutnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala an yuhi bil amr, takallama bil wahyi." Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mewahyukan perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyu yang disampaikannya kepada malaikat Jibril. Hadis Nawas bin Sam'an ini juga merupakan hadis yang menafsirkan ayat di atas, ayat sebelumnya yang telah kita baca. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewahyukan perintahnya, maka dia berfirman dengan wahyu yang disampaikannya kepada malaikat Jibril. Ini berhubungan dengan segala ketentuan takdir yang diberlakukannya kepada semua makhluk di alam semesta. Maka ketika itu akhadatis samawatu minhu rajfah, maka langit-langit pun bergetar dan takut dengan ketakutan yang sangat. Yakni langit-langit yang demikian besar, yang demikian kuat, yang demikian kokoh, bersamaan dengan itu dia merasa takut, bergetar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyunya. Di sini ada ucapan rawi yang mengatakan rajfah au qala ra'datun syadidah, bergetar atau ketakutan dengan sangat. Ini adalah keraguan dari rawi tersebut, apakah lafaz yang pertama atau yang kedua. Yang jelas maknanya berdekatan, tidak bertentangan. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa malaikat yang demikian besar saja, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergetar ketika mendengarkan firman-Nya. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini langit-langit, ya, langit-langit yang demikian besar dan kokoh bergetar dan takut ketika mendengarkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah dengan wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan bahwa langit-langit itu memiliki perasaan, dan bahwasanya langit-langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan dalil yang menunjukkan batilnya perbuatan syirik dan segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk-makhluk yang besar saja takut, bergetar ketika mendengarkan perintah Allah, mendengarkan firman Allah, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala lemah di hadapannya dan semua sangat bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku, ketika penduduk langit, yaitu para malaikat, mendengarkan hal tersebut, maka mereka pun semuanya pingsan. Au qala, atau rawi ini mengatakan kharru lillahi sujadan, semuanya langsung menyungkur sujud, menjatuhkan diri sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita tentang
wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata, sujud kepadanya semata-mata, sekaligus membatalkan segala bentuk kesyirikan, karena tidak pantas hal itu ya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang semua makhluk-makhluk besar saja tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Setelah itu yang pertama kali mengangkat kepalanya dari sujud tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyunya dan menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril sendiri termasuk yang menyungkur sujud. Atau dengan lafaz yang pertama termasuk yang pingsan, yang terjatuh ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yang pertama kali bangun. Ya, kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, yang masing-masing dari sayap itu memenuhi ufuk. Demikian besar dan agungnya makhluk Allah ini. Bersamaan dengan itu dia tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, ya, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan wajibnya kita sebagai makhluk yang lebih kecil daripada Jibril, tentu saja wajib untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menggantungkan diri kepada selainnya, sekaligus ini membatalkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk persekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril dengan wahyunya sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya setiap malaikat Jibril melewati para malaikat yang lain. Setelah itu malaikat Jibril ya kemudian melewati malaikat yang lain, dan setiap kali dia melewati satu langit, para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepadanya, "Madza qala rabbuna?" Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Jibril mengatakan, apa yang difirmankan oleh Rabb kita, Rabb kami, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, qala al-haq, dia berfirman dengan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Qala fayaqulun, maka semua malaikat mengucapkan seperti yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Semua mengatakan al-haq, qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kebenaran dan dia maha tinggi lagi maha besar. Maka selanjutnya fayantahi Jibril bil wahyi, malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu itu ya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepadanya wahyu tersebut, yakni para nabi dan para rasul. Maka kesimpulan dari hadis ini, wahai kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, para pemerhati radio Roja dimanapun Anda berada, di sini terdapat penjelasan tentang penetapan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesarannya dan kemahaagungannya, dan bahwasanya para malaikat serta makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar dan kuat semuanya lemah, semuanya tunduk, dan semuanya selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para malaikat yang ketika Allah berfirman maka mereka pingsan, menyungkur sujud. Langit-langit juga bergetar dan takut. Kalau makhluk-makhluk besar ini saja demikian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mereka pantas untuk diibadahi, untuk dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk-makhluk yang tentu di bawah mereka secara kedudukan, di bawah mereka secara kebesaran fisik ataupun kekuatannya. Maka berdasarkan bab ini ya,
kita mengambil kesimpulan tentang wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama, ibadah untuknya semata-mata, dan membatalkan segala ketergantungan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepadanya, tidak boleh kita takut dan berharap kecuali hanya kepadanya, tidak boleh kita menyerahkan segala bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين معاشر المستمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya. Kemudian Syekh menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melakukan segala kebaikan, memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan melindungi kita dari segala keburukan. Kita akan bertemu lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya, lanjutan dari kajian ini, ya. Diakhiri dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.